Amen, gloire à Dieu. Que le nom de Dieu soit béni et que nous puissions, considérer ses bienfaits et la grâce qu'il nous fait de venir jusqu'à nous et nous sauver. Ma prière est qu'on puisse ce matin aussi recevoir cette grâce, cette parole, pour qu'on puisse encore ce matin nous approcher encore plus de notre Seigneur. Parce que son désir est qu'on puisse justement vivre une relation intime avec lui. Et si, pour X, Y raison, cette relation a été peut-être coupée, qu'on puisse renouveler cette relation, qu'on puisse se rétablir, qu'on puisse faire les démarches pour rétablir une bonne relation avec notre Seigneur, renouveler notre relation avec notre Seigneur. C'est son désir. C'est là qu'il va nous communiquer justement sa paix et sa joie. Je voudrais vous poser une question pour commencer. Comment est-ce que vous vous présentez quand vous êtes quelque part? Est-ce que vous vous présentez en disant vous êtes papa, maman, vous êtes médecin, vous êtes président d'une association? Comment est-ce qu'on se présente? On dit je suis arménien, on dit je suis français, on dit je suis réfugié peut-être. Comment est-ce qu'on se présente quand on se présente? Parce que je crois que ça parle justement de qui nous sommes ou sur quoi nous mettons l'accent quand nous nous présentons. Parfois, les personnes, quand ils se présentent, il y a tellement de titres, tu n'arrives plus à suivre. Il y a ça, président de ceci, de cela, de tellement d'années. Et tant mieux, merci Seigneur. Mais je voudrais aujourd'hui qu'on puisse mettre peut-être nos efforts, nos attentions sur ce que Jésus dit, qui il est. Et justement, dans l'Évangile selon Jean, il va se présenter à cette reprise en disant « Je suis ». Et c'est très intéressant quand il dit « Je suis ». Il dit « Je suis le pain », il dit « Je suis la lumière ». C'est Jésus qui parle. Il dit « Je suis la porte », il dit « Je suis le bon berger ». Il dit « Je suis la résurrection et la vie », « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Et le 7e, « Je suis le vrai cep ». Et c'est de ce passage-là que j'aimerais parler avec vous ce matin. Je suis le vrai cep. Et nous allons prendre le texte de Jean chapitre 5. Alors, il y a les 11 versets sur lesquels je vais m'arrêter. Et je ne vais pas forcément faire, je dirais, de manière du premier verset jusqu'au 11, mais je vais prendre parfois des versets et j'aimerais qu'on puisse justement méditer sur ce passage en se posant des questions, ce que Jésus est en train de dire et qu'est-ce qu'il dit, comment il dit, pourquoi il dit, à qui il s'adresse et qu'est-ce que cette parole encore aujourd'hui peut nous parler. Comment est-ce que cette parole peut nous parler? Je voudrais dire que oui, il est le cep et nous sommes greffés à ce cep. Nous sommes les branches, n'est-ce pas? Nous sommes les sarments. Un collègue pasteur dit, il y a des vieilles branches. Oui. Tout à l'heure, ma fille me disait, écoute, tu commences à être vieux. Je l'ai regardé en souriant. Oui, mais heureusement que nous sommes greffés à un cep qui, lui, ne vieillit pas. Il reste le même. Et auprès de lui, nous pouvons recevoir la vie. Oui, il est le cep et nous sommes greffés à lui. Et dans ce passage, justement, Jésus dit « C'est moi
qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, il enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous êtes purs, je m'arrête au verset 3, et je voudrais relever justement cette parole qu'il est en train de dire. Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai dit. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, comment est-ce qu'on peut être pur à cause d'une parole qui nous a été dite? Comment est-ce qu'on peut être pur, nettoyé, complètement? Juste une parole vient et vous êtes pur. Alors, j'arrive à une conclusion en me disant qu'il se passe que nous pouvons très bien entendre et écouter une parole, mais que, au lieu que justement cette parole puisse faire son effet, son impact, eh bien, on puisse l'accueillir. En fait, on fait le travail l'inverse. On ne reçoit pas. On écoute, on entend. Il y a des prédications, il y a des enseignements. On peut être dans l'église. On peut même être ici, là, ce matin. On peut écouter une parole. Mais cette parole, on a une capacité de ne pas laisser cette parole atteindre son but. Sa cible. Jésus dit, cette parole vous a purifié, cette parole vous avez déjà entendue et vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai dite. Mais à quel moment, en fait, je parle pour moi aussi premièrement, est-ce possible que les paroles de Jésus ne puissent pas justement impacter ma vie et que le travail de nettoyage ne puisse pas se faire? Et j'ai quelques raisons, bien sûr, mais notamment deux. Je vous propose deux raisons. Comment se fait-il? Comment est-ce possible que cette parole qui peut être dite, enseignée, prêchée, et que cette parole ne puisse pas atteindre son but? Et on n'est pas purifié, on n'est pas nettoyé, on n'est pas transformé. Premièrement, je crois qu'on a, comme je disais, cette capacité de recevoir ou pas, ou de rejeter quelque part. J'entends cette parole, mais je ne suis pas d'accord. J'écoute, je lis même la parole de Dieu, mais je ne suis pas d'accord. Moi, mes pensées, ma vie, mon attitude, tout cela, je suis bien avec. Je ne veux pas entendre la parole que tu me dis. Je n'entends pas. Si je l'entends, mais je n'obéis pas. Je ne reçois pas cette parole. Donc, j'ai le choix, la liberté, la capacité de ne pas accepter, et donc, j'accepte pas. Et je crois que là, très clairement, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de travail dans le cœur de l'homme si nous usons, nous abusons de cette liberté en disant non, je ne reçois pas. Une deuxième raison qu'il peut avoir, c'est le fait d'être dans une sorte de déni. C'est-à-dire que dans l'endormissement, c'est-à-dire que quand nous sommes présents, nous écoutons, mais cette parole que nous écoutons, nous nous disons, c'est pas pour nous. Alors ça arrive aussi que, eh bien, après la prédication, on rentre à la maison et puis c'est pareil pour les femmes et pour les hommes. L'épouse dit à son mari, j'ai entendu une parole, tu peux pas savoir, le pasteur a prêché, c'est pour toi qu'il a prêché. Mais s'il te plaît, ma femme, t'étais là. Oui, t'as écouté. Oui, mais en fait, c'est pour toi qu'il a prêché. Mais toi, t'as écouté. L'inverse, c'est pour les maris, pareil. C'est-à-dire qu'on écoute une parole, mais cette parole, on se dit, c'est pas pour nous. Ça ne vient pas nous toucher. Et on est comme anesthésié. Souvenez-vous l'exemple du roi David. Dans une situation, il va commettre peut-être tous les péchés possibles et imaginables et qu'il ne fallait pas. Adultère, meurtre, mensonge, il cache tout. Enfin, il essaye même de faire en sorte que Uri, qui rentre à la maison, puisse aller dormir son épouse parce qu'il s'est passé quelque chose. Il avait appris qu'elle était déjà enceinte. Il essaie tout faire. En fait, ça ne marche pas. Et puis enfin, il dit non, mais je vais faire quelque chose. Je vais le faire tuer. Comme ça, je me marie. Personne ne sait.
Personne n'est au courant, sauf que quelqu'un est bien au courant, c'est Dieu. Dieu, il voit tout, il sait tout. Et il envoie son serviteur auprès de David et lui dit, « Voici, je vais te raconter une histoire. » Vous savez, quand vous lisez cette histoire et quand vous regardez l'attitude de David, vous vous dites, il y a un problème, David. Quand il écoute ce que le prophète lui dit, non mais il dit, mais c'est injuste. Qu'est-ce qu'il a fait cet homme? Il faut le punir. Il faut des conséquences. Et je me dis, comment est-ce possible que David, toi, qui connais Dieu, mais là, à ce moment-là, tu ne comprends pas que cette parole s'adresse à toi. Je crois que oui, c'est le fait qu'on puisse être dans l'égarement, le fait qu'on puisse être on s'éloigne quelque part, on est dans une sorte de, oui, j'appelle ça l'anesthésie, on est endormi, on ne sait pas, on ne comprend pas que cette parole nous est adressée à nous. Et là, la parole ne peut pas toucher, ne peut pas être dans ton cœur, ne peut pas faire l'effet, l'impact. Mais ce que j'aime bien chez David, c'est que quand le prophète lui parle, d'ailleurs, il y a une liberté chez David, chez le roi David, que le prophète puisse entrer librement dans sa cour et lui parler. Je dirais peut-être à chaque moment qu'il voulait. Et quand il entend, quand il écoute cette parole, quand il est en face de lui, de son péché, la bonne réaction qu'il a, c'est de « je me repens, je demande pardon ». Non, je fais le pas. Et là, il y a une transformation. Je continue, j'avance un peu, je dirais que les paroles de Jésus n'ont pas seulement une capacité ou le pouvoir de nous transformer, nous changer, nous purifier, mais les paroles de Jésus ont aussi une capacité de produire du fruit. Et quand nous lisons justement les passages au chapitre 15, verset 5, il dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Porte beaucoup de fruits. Jésus, quand il parle, ces paroles viennent dans nos cœurs et ces paroles ont une capacité de porter du fruit. Alors, de quel fruit il s'agit, les amis? De quoi on parle? De quel fruit il s'agit? Je pense que si on parle d'un fruit, qu'on soit bien d'accord que, moi pour ma part, je crois que le fruit parle de la source. Le fruit parle, c'est-à-dire c'est le travail final. Le fruit, tout est fini. Il y a une semence, ça a donné quelque part naissance à quelque chose, et puis à la fin, il y a les branches, il y a le processus, et puis à la fin, il y a un fruit, et on va goûter à ce fruit. Et le fruit parle du départ, de quoi, de qui, d'où est-ce que ça vient cela? Je vais prendre un autre exemple. Si on écoute un journaliste qui a fait son travail, le travail final qui va nous représenter, qui va nous présenter, qui va nous parler, eh bien on doit se poser aussi la question, d'où est-ce qu'il a tiré ses sources, d'où est-ce qu'il a ses sources pour nous parler? Quelqu'un disait, il faut s'informer, c'est important, il faut vraiment écouter l'actualité, il faut s'informer. Mais le problème, c'est que parfois aujourd'hui, en écoutant les informations, ce n'est pas de l'information, du bon, l'information du vrai, c'est des informations. Et là, c'est là le bât blesse. Si le journaliste a pris ses sources qui sont erronées, qui sont trompeurs, qui ne sont pas bonnes, le travail final qu'il va nous présenter, on va être trompé. Ce n'est pas la bonne, puisque la source n'est pas bonne. Donc le fruit, quelque part, montre d'où est-ce que ça vient. Quand je goûte un fruit, automatiquement, je vais goûter la source, d'où est-ce que ça vient, le fruit, ce fruit. Beaucoup de commentateurs parlent justement de ce fruit en disant que si le fruit, en tout cas ici, dans ce cas, bibliquement parlant, il s'agit du fruit de l'esprit, de l'amour, de la joie, de la paix, la bienveillance, la maîtrise de soi, c'est de ce fruit-là qu'il s'agit. C'est de ce fruit-là. De quel fruit est-ce qu'il parle, Jésus, quand il dit « vous allez porter du fruit »
Il ne peut y être autre fruit quelque part que de ce fruit-là que Jésus peut parler. Le fruit de l'esprit. Une autre question que j'aimerais qu'on se pose, c'est comment est-ce que nous voyons le fruit? Comment voir le fruit? Comment nous pouvons nous rendre compte? Comment est-ce que nous pouvons voir que nous portons justement quelque part le bon fruit? Ou comment est-ce qu'on voit le fruit chez quelqu'un? Moi, si je me pose la question, comment est-ce que je peux en me regardant, je me dis, j'ai le bon fruit. Je crois que ça peut commencer dans les pensées. Si je suis inquiet, si je suis dans les doutes, si je suis irrité, si je suis tellement dans une espèce de recherche et je me dis, mes pensées m'amènent toujours à être dans l'irritation et je ne suis pas bien. Déjà dans mes pensées, où je pense à chaque fois, quand quelque chose est présenté, je pense d'abord le mal. C'est les pensées. C'est dans mon cœur, c'est dans mes pensées. Mes pensées reflètent, justement, mes pensées parlent du fruit qu'il y a dans mon cœur. Ensuite, il y a aussi la parole. Dans les paroles, quand je parle, je peux voir les fruits qu'il y a en moi. Ensuite, il y a aussi les actes, ce que je fais. J'ai bien aimé ce qui a été proposé dans le moment de la louange, cette pensée qu'il y a l'authenticité, il y a l'obéissance, il y a l'humilité. En face de lui, il y a l'apparence, et c'est vrai que quand on est, soyons vrais, soyons sincères, quand on est devant tout le monde, on essaye par toutes les manières d'être comme il faut, droit. Là, je suis devant vous, je fais tout ce qu'il faut pour que je ne dépasse pas un mot, je ne fasse pas quelque chose de mal, je ne dise pas quelque chose, j'ai ma responsabilité, mais en même temps, je fais attention. Mais quand je suis seul, quand je suis dans ma chambre, quand personne ne me regarde, quelles sont mes pensées? De quoi? Qu'est-ce que je pense de vous? Qu'est-ce que je dis de vous derrière vous? Comment est-ce que je sers le Seigneur en cachette? C'est ça, en fait. De là, on peut voir le fruit. Comment est-ce qu'on peut voir le fruit? À travers nos paroles, à travers nos gestes, à travers nos pensées, nous pouvons voir le fruit. Quelqu'un pourrait aussi poser la question, comment faire pour porter du fruit? Très simple, revenir à Dieu. Revenir pour renouveler. Si on se rend compte qu'en fait, le fruit que nous portons, justement, n'est pas en adéquation, n'est pas en accord avec la parole de Dieu, c'est le contraire, ou c'est tout autre. En fait, ça peut être même, je dirais comme ça, les fruits qui sont bons par rapport aux valeurs de ce monde, des bons fruits. Mais ça ne suffit pas. Parce que, en réalité, nous ne sommes pas juste des adhérents à une espèce de pensée, les amis. Nous sommes greffés au cep, nous sommes greffés à Jésus, nous sommes greffés à une sainteté, nous sommes greffés au Dieu 3 fois saint. Et ce n'est pas autre fruit que le fruit de l'Esprit. Je reviens au verset 2. Où il est dit, tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas du fruit, il l'enlève, il coupe. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Je ne sais pas pour vous, mais il m'arrive de poser, peut-être ce sont des questions qu'on pourrait se dire, oui, simple, normal, mais quand même, je voudrais qu'on puisse se poser la question, comment se fait-il qu'une branche est attachée au cep? Comment se fait-il que physiquement on voit que c'est attaché, mais ça ne porte pas de fruits? Comment se fait-il que tu es greffé? Comment se fait-il que tu es là, tu viens? Comment se fait-il que les années passent? Comment se fait-il que tu suis le Seigneur? Comment se fait-il que même, écoutez bien, tu pries, tu sers? Comment se fait-il que nous sommes avec le Seigneur
Nous disons en tout cas être avec le Seigneur, mais comme cette branche, il n'y a pas de fruit. Comment est-ce possible d'être attaché au cep et ne pas porter du fruit? Encore une fois, je me dis, il y a un problème de communication. Il y a un problème où quelque chose s'est brisé, s'est cassé, s'est arrêté. Et je crois que vous êtes d'accord avec moi que le problème ne vient pas de Dieu. Le problème ne vient pas du cep. Le problème ne vient pas de son côté. Parce qu'encore une fois, lui, il est parfait, il est saint. Lui, il veut communiquer la vie, la parole, tout, il veut communiquer. Le problème vient de la branche. Les vieilles branches que nous sommes. Nous avons encore une fois cette capacité de stopper, d'arrêter, voire même dire non, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas porter du fruit, je ne suis pas d'accord avec ça. J'ouvre juste une petite parenthèse. Les amis, les prières sincères sont écoutées par le Seigneur, je suis convaincu. Des prières comme belles, jolies, faites et tout ça, on fait le contour, même quand on est tout seul. Parfois, au début de ma conversion, je me suis vu à faire des prières tellement jolies, à un moment donné, je me suis dit, stop. Prie comme ce qu'il y a dans ton cœur. Dis ce qu'il y a dans ton cœur. Tu ne te sens pas bien, dis-lui. Tu as un problème avec lui, dis-lui. Et le Seigneur, il n'est pas surpris, vous savez, il n'avait pas prévu, il n'y a pas quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Vous savez, vous dites une prière, vous dites, ah ça je n'avais pas prévu. Tu dis ça, mais quelle réaction il est là, où il a, comment il prie, il n'est pas surpris de tout, de rien, mais vraiment rien, il sait tout. Avant même que tu dises quoi que ce soit, il sait. Alors dis. Donc, c'est même pas le problème de la forme, de la façon comme tu dis. Je dirais même, dis ce qu'il y a, même si tu es en colère, dis. Mais ne reste pas sur ça. Laisse-le te montrer. Laisse-le te communiquer. Laisse-le te dire que, écoute-moi d'abord, obéis-moi d'abord, et le reste tu verras. Ok, je suis d'accord, je ne comprends pas, je ne vois pas, je ne ressens pas. Et ce ne sont pas les sens humains. La vue, et entendre, c'est pas tout ça, c'est spirituel. Et je crois que Dieu nous communique les choses de manière spirituelle aussi. Et il nous a donné une capacité de recevoir spirituellement aussi. Mais si nous stoppons, si nous ne voulons pas, si nous écoutons, mais en fait, ça ne rentre pas. C'est comme, vous savez, dimanche dernier, je parlais aussi à la rencontre avec les arménophones, avec les Arméniens, en parlant de ces 4 terres de la parabole de la semence, où cette semence est semée et les 4 terres reçoivent. Quelque part, c'est donné pour tout le monde. Mais une chose est de écouter une parole, une autre chose est de comprendre, c'est-à-dire de prendre, d'accueillir cette parole. Il y a une énorme différence. Une chose est de dire « Ok, je suis d'accord » en disant « Alléluia, c'est super », comme cet endroit où la semence est tombée, c'est de la pierre, et il n'y a pas beaucoup ça prend pas beaucoup de racines, mais au départ, on est content, on est joyeux, mais en fait, dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a le soleil, dès qu'il y a des épreuves, dès qu'il y a des problèmes, on dit non, c'est pas bon, je suis pas d'accord. Mais cette 4e terre qui reçoit, qui entend, qui accueille, là, il y a du fruit qui est porté, 30, 60, 100, voire plus. Comment se fait-il que je puisse être attaché au cep, mais ne pas porter du fruit ? Je crois que, oui, c'est parce que je me coupe. Moi-même, je me suis coupé. Moi-même, je suis en désaccord, je ne veux pas. Et la parole nous dit très clairement, il enlève, il coupe, il arrache, il enlève. Pourquoi est-ce qu'il enlève ? Pourquoi est-ce qu'il coupe ? Mais je crois que, quelque part, ça prend de la place, les amis. Non ? Ah, c'est dur d'entendre ça. Ça peut même
quelque part gâcher le travail des autres qui font beaucoup d'efforts, d'être attachés, d'être taillés aussi par le Seigneur. Toi qui es là, moi je suis là, j'écoute, j'entends, mais je fais rien. Il n'y a pas de changement dans mon cœur, dans mes pensées, dans mes actes. Il n'y a pas de transformation. À un moment donné, il coupe. Il coupe parce que aussi, à un moment donné, c'est aussi un mauvais témoignage. Tu es là, la vie passe, les années passent, il n'y a pas de fruit qui glorifie Dieu. On est en droit de se poser la question, qui tu écoutes? Pourquoi tu suis? Pourquoi tu... C'est toutes ces questions, on est en droit de se poser. Et le Seigneur sait, il dit, je coupe. Dans d'autres passages, nous voyons que le Seigneur prend quand même le temps de revenir, de me dire, laisse-moi le temps de travailler, laisse-moi le temps de... Vous savez, encore 1 an, encore 2 ans quelque part, on s'imagine encore 3 ans. Laisse-moi encore le temps. Mais au bout d'un temps, il dit non, on arrête. Je termine. Hein. Merci de votre patience. J'arrive à ce passage où il dit qu'il est en train de tailler, il est en train de travailler aussi sur les branches qui portent du fruit. Moi, je me dis, Seigneur, c'est bon, il porte du fruit, pourquoi tu vas encore l'embêter? Non, vous ne posez pas cette question. Ça y est, la branche porte du fruit. Pourquoi l'embêter encore? Pourquoi tailler? Pourquoi lui faire mal? C'est pour qu'on puisse porter encore plus de fruits. C'est pour qu'on puisse être encore nettoyé, encore glorifier le nom de Dieu. Comme dans un autre exemple, l'or qui va passer par le feu va être purifié, qui va faire mal, mais à chaque passage, ça nettoie, ça purifie, même si ça fait mal. Même si ça fait mal, quand il vient tailler, faire ce travail, en fait, c'est pour qu'on puisse porter encore plus de fruits. En terminant, je voudrais juste revenir sur ce point où Jésus met l'accent quand même sur le fait qu'il est important de demeurer en lui et que sa parole demeure en nous. Cette interdépendance, cette collaboration, cette habitation, cette proximité. À partir du verset 4, il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même sans rester attaché au cep. On ne peut pas porter du fruit sans lui. Il ne veut pas faire des choses sans nous, même s'il peut, mais on ne peut rien faire sans lui. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il répète, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Avec l'église d'Arnouville, nous prenons un temps de prière, de jeûne, avec ce thème qui est renouveler sa relation avec le Seigneur et avec son prochain. Et chaque jour, il y a des textes bibliques, il y a une pensée et puis il y a une proposition d'action. Et j'en vois aussi à quelques groupes que je connais en proposant quelques actions concrètes à mettre en place. Et justement, hier, le sujet, c'était ça. S'approcher du Seigneur, renouveler notre relation avec lui. Et au niveau des actions, voici les actions que je nous propose encore ce matin, c'est passer du temps à méditer sur notre dépendance à Dieu, chaque jour, sur chaque aspect de notre vie. Passer du temps, prendre du temps, un moment où nous pouvons encore une fois méditer que, en fait, nous avons besoin de dépendre de lui.
dans tous les aspects, dans tous les domaines de notre vie. Deuxièmement, notez peut-être aussi ou voir ou discerner le domaine où nous essayons d'agir seuls. Seul. Toi, tu dis là, tu n'as pas accès. C'est bon, je sers, c'est bon, je vais aider, c'est bon, je fais ça, je fais la louange, je fais tout ça, ça. Mais là, il y a un domaine, non, ça non. Mon argent, tu ne touches pas. Ça, c'est un exemple. Ou mes relations avec quelqu'un que je suis en désaccord, tu ne rentres pas là. Disons-lui, là, ou mes projets, ce que je suis en train de construire, là, tu ne rentres pas. Non. Où est-ce que je me dis que je veux agir seul en me disant, Seigneur, viens m'aider. Je ne veux pas rester justement seul. Je ne suis pas seul. Je suis attaché au CEP. Tu m'as greffé, tu as fait le travail, tu m'as réconcilié. Et je veux rester attaché. Je ne veux pas me couper. Quels que soient les domaines, je te laisse toute la place pour que tu me dises, là. Ça serait bien que tu puisses réfléchir encore une fois. Reviens. S'engager aussi à prendre un temps chaque jour avec le Seigneur, dans la lecture de sa parole, dans la prière, et rester connecté au CEP. Que le Seigneur nous aide. Je voudrais prendre quelques minutes en arménien et vous bénir doublement, en tout cas ceux qui comprennent l'arménien et le français. Et pour ceux qui n'ont pas encore appris l'arménien, suivez-moi en prière. Ինչի մասին է խոսքը, ինչի մասին կուզենամ մի քանի րոպեներ բաժնեկցել ձեզ հետ, արդեն կարելի ասել, որ տեքստ ուղարկել եմ որոշ մարդկանց, բայց համառոտ ձևով կուզենամ վերադառնալ այս խոսքին, որ Հիսուս Քրիստոս ավետարան ըստ Հովհաննեսի 15-րդ գլխի մեջ պետք է խոսի։ Այո, խոսելով այն որդատունքի եւ որդաչյուղի մասին։ Մի քանի հարցեր կուզենամ, որ մենք ինքներս մեզ տանք, ես ինքս ինձ տամ եւ կարողանանք կրկին դաս քաղել Աստծո խոսքից այսօր։ Խոսքն ասում է Հիսուս Քրիստոսն է խոսում, ասելով, որ դուք արդեն մաքրվել եք այն խոսքի միջոցով, որ ես ձեզ ասեցի։ Նախքան այդ ասեմ, որ Հիսուս Քրիստոսը այստեղ ներկայանում է մի քանի ձևերով, ասելով, որ ես եմ որդատունքը։ Եվ ավետարանը Հովհաննեսի մեջ մենք տեսնում ենք, որ Քրիստոս պետք է ներկայանա 7 տարբեր ձևերով. ես եմ բարի հովիվը, ես եմ դուռը, ես եմ ճանապարհը, ես եմ կյանքը, ես եմ հարությունը եւ կյանքը եւ 7-րդ տեղը, որտեղ պետք է ներկայանա, նա կասի հետեւյալ խոսքով, որ ես եմ որդատունքը։ Ես եմ։ Ինչպես մենք կարող ենք ներկայանալ, մեզ ներկայացնելով ասելով, թե մենք ով ենք։ Ես էս ինչն եմ։ Հիսուս Քրիստոս ներկայանում է այսպես. ես եմ որդատունքը։ Եվ նա պետք է ասի, որ այո, դուք ինձ հետ եք, կպված եք, ինձ հետ եք։ Եվ ինչ, որ ես ձեզ պետք է խոսեմ, ինչ, որ պետք է ձեզ ասեմ, այդ խոսքը պետք է ձեզ մաքրի։ Եվ այդ խոսքը մաքրելու կարողություն ունի։ Ես դա հետաքրքիր, որ տեսնում եմ Աստծո խոսքի մեջ, Քրիստոսի խոսքերը մաքրելու հնարավորություն եւ կարողություն ունեն։ Եթե մենք թույլ տանք, որպեսզի այդ խոսքը իրականում ներթափանցի մեր սրտերը եւ մտքերը, որտեղ հնարավոր է, որ այս խոսքը լսեմ, բայց փոփոխություն չլինի։ Ամբողջ հարցը նրանում է, ինչպես է հնարավոր, որ խոսքը լսում ենք եւ այդ խոսքը կարող է մեզ փոխել, որ այդ խոսքը կարող է մեզ մաքրել, որ այդ խոսքը կարող է մեզ զուլալ ջրի նման մաքրել։ Ինչպես կարող է մի խոսք մաքրել մեզ։ Ինչպես կարող ես դու այդ բանը տեսնես, լսես եւ հասկանաս։ Հակառակ դրան մենք կարող ենք խոսքը լսել եւ ոչ մի բան չստացվի, ոչ մի բան չկատարվի մեր սրտի, մեր մտքերի, մեր գործերի մեջ։ Ինչու համար, որովհետեւ մենք կարողություն ունենք նաեւ մերժելու այդ խոսքը։ Եթե ես լսում եմ խոսքը եւ մերժում եմ այդ խոսքը,
որովհետև կարողություն ունեմ մերժելու, այդ խոսքը ոչ մի դեր չպետք է խաղա իմ կյանքի մեջ, իմ սրտի մեջ։ Որովհետև կասեմ ես համաձայն չեմ այդ խոսքի հետ։ Ինձ դուր է գալիս իմ միտքը, իմ կյանքը, իմ խոսքը, իմ գործերը, ինձ դուր է գալիս, ես ուրիշ բան չեմ ուզում։ Նույնիսկ եթե եկեղեցի եմ գալիս, լսեք։ Երկրորդ բանը, որ կարող է լինի, իրականում որ փոփոխություն չի կարող լինի մեր կյանքի մեջ, որ մենք ժամանակի ընթացքում հեռանում ենք եւ կարելի ասել հոգեվորապես թմրություն քնում ենք հոգեվորապես եւ չենք հասկանում թե ինչպես հեռացանք եւ այդ խոսքը որ խոսում է մենք ասում ենք մեզ չի վերաբերվում Դավիթ թագավորի պատմությունը որ տեսնում եք որ երբ նա շնացավ երբ մարտասպան եղավ երբ նա ստեց ամեն բաներն արեց եւ մարգարեն երբ որ պետք է իրեն ասի ահա քեզ իշ պատմություն պետք է ասեմ այս մարդը այսպես բաներ արեց Դավիթ թագավորը չի հասկանա առաջի հերթին որ այդ խոսքը իրան է վերաբերվում նա կասի այդ մեր արտուն անարտար է նա պետք է 3 անգամ պատժվի Դավիթ թագավորը առանց հասկանալու որ Մարգարեն եկել է իրեն հետ է խոսում, իրեն մասին է խոսքը։ Երբեմն մեզ հետ այդ բանը կատարվում, մենք լսում ենք խոսք, քարոզ եւ ասում ենք, չէ, ես խոսքը հաստատ մեկ ուրիշի մասին է։ Գնամ հարևանիս, գնամ ամուսնուս, գնամ կնոջս, գնամ երեխայիս պատմեմ, ես լսեցի խոսքը, բայց ինձ չէր վերաբերվում, բայց չէ, քեզ է վերաբերվում։ Այդ դեպքում երբ փոփոխություն չի լինի, այդ խոսքը տեղ չի գրավի քո սրտի եւ քո կյանքի մեջ։ Ինչպես է ստացվում, որ խոսքը մաքրում է մեզ, եւ ինչպես է ստացվում, որ խոսքը չի կարող մաքրել։ Այսինքն խոսքը կարող է, բայց դու թույլ չես տալիս։ Հիսուս Քրիստոսն ասում է նաեւ, որ իր խոսքերը պտուղ կարող են բերել, եթե իր խոսքերը իրականապես տեղ գտնեն։ Այսինքն նրա խոսքերը ոչ միայն կարողություն ունեն մաքրելու, այլ նաեւ կարողություն ունեն մաքրելու, ներողություն պտուղ բերելու։ Հիսուս Քրիստոսի խոսքերը կարող են քեզ մաքրեն, եթե իրեն հետևես, կարող են քեզ վերափոխել, վերանորոգել, դու կարող ես փոխվել Հիսուս Քրիստոսի խոսքերով, բայց կարող ես նաև պտուղ բերել, նրա խոսքերը պտղաբեր են, կենարար, կյանք են տալիս Աստծո խոսքը։ Բայց ինչ պտուղի մասին է խոսքը, հետևյալ հարցն է, որ պետք է հետաքրքիր մենք տանք, ինչ պտուղի մասին է խոսքը, եւ Աստծո խոսքը տեսնում ենք, որ շատ աստվածաբաններ խոսում են այն սուրբ հոգու պտուղների մասին, որ Գաղաթացիս 5-րդ գլխի մեջ պետք է տեսնենք։ Սեր, խաղաղություն, ուրախություն, երկայնամտություն, ժուշկալություն, սիրո պտուղ, սուրբ հոգու պտուղ։ Այդ պտուղի մասին է խոսքը։ Ինչ պտուղի մասին է խոսքը, որտեղ իրականում պտուղից պետք է տեսնենք, թե որ տեղից է ծնունդ առել։ Այս միրգը կամ այս խոսքը կամ այս միտքը որ տեղից է պտուղ առել։ Եթե մեկին լսում ես ինչ-որ բան է խոսում, դու անպայման պետք է հետաքրքրվես եւ ասես, օքեյ, ես ինչ լսեցի այս մարդուն, բայց աղբյուրը որ տեղից վերցրեց։ Եթե սխալ տեղից է վերցրել, սխալ բաներ պետք է քեզ խոսի։ Եվ պտուղներից մենք կտեսնենք, թե որ տեղից է գալիս, ինչ պտուղների մաս։ Եվ ինչպես հասկանալ, ինչպես տեսնել այդ պտուղները, հետեւյալ հարցը նաեւ։ Քո մտքի մեջ, իմ մտքի մեջ ես կարող եմ տեսնել ինչ պտուղ է։ Կասկածամտության, չարախոսության, բամբասանքի, վատ բանը տեսնելու, չէ՞։ Իմ մտքի մեջ կարող եմ տեսնել։ Անհամբերության, ուրախություն չկա, խաղաղություն չկա։ Խոսքը չի գնում մի պահի մասին, այլ երկար ժամանակների ընթացքում նույն իրավիճակի մեջ է։ Եվ խոսքի մեջ, բառերի մեջ կտեսնենք, թե այդ պտուղը ինչ պտուղ է, եւ գործերի մեջ կտեսնենք։ Ինչ անել, որ պտուղ լինի։ Եթե ոչ վերադառնալ Աստծուն եւ խնդրել, որպեսզի նա մեզ օգնի, որտեղ առանց նրա Հիսուս Քրիստոս մեզ ասում է, ոչ մի բան չեն կարող անել։ Հիսուսը ասում է նաեւ, որ իր խոսքի մեջ ովքեր պտուղ են տալիս, ովքեր իրեն հետ են, ովքեր պտուղ են տալիս, նա պետք է կտրատի, Տերը պետք է կտրատի, այդ գործը պետք է անի։ Երբեմն կարող եք մեզ հարցեր տալ, ինչու Տեր Աստված կտրատում ես, ինչու ցավեցնում ես, ես արդեն պտուղ եմ տալիս, ինչու անել այդ բանը։ Բայց Տերն ուզում է, որպեսզի մենք ել առավել պտուղ տանք, այդպես չէ։ Պտուղ ես տալիս, բայց ել առավել պտուղ տաս։ Այն ոսկին չէ, ինչքան կարակի միջով անցնում է, այդքան ավելի է մաքրվում։ Եվ այն պտուղը, որ դու ունես, ինչքան պտուղ բերես, այնքան Աստծուն պետք է փառտաս, որովհետև քույր եղբայրներ, սիրելիներ, բարեկամներ,
Մենք ծնվել ենք, որպեսզի Աստծուն փառք բերենք։ Եվ մեր այդ պտուղներով, որ Աստծուն փառք ենք բերում, նաև վկայություն ենք լինում մյուսներին։ Ի տարբերություն դրա, խոսքն ասում է, որ պետք է կտրի, պետք է հանի անճյուղերին, ովքեր կպված են, բայց պտուղ չունեն։ Հարցը հետևյալն է, ինչպես հնարավոր է, որ ես կպված լինեմ, թե որտա ճյուղը կպված լինի որտա տունքին, բայց պտուղ չբերի։ Ինչպես դա հնարավոր է։ Ես գալիս եմ, ես լսում եմ, ես հետևում եմ, ես նույնիսկ աղոթում եմ, ես նույնիսկ ծառայում եմ, բայց լավ լսեք։ Հնարավոր է, որ պտուղ չբերեմ հոգևոր։ Հնարավոր է, որ այն պտուղը չունենամ, ինչ որ Քրիստոսն է մեզանից սպասում։ Կարող է ամեն բան անեմ ուղղակի երևալի, տեսանելի, մյուսներին դուր գալու համար։ Եվ ոչ ճիշտ իրական նպատակների համար։ Հոգևոր պտուղը ինչ որ նա ինձանից սպասում է, դա չկրեմ, չունենամ իրական իր փառք բերելու համար, որովհետև ամեն ով որ Տեր է կանչում Աստծուն, բոլորը չեն փրկվելու։ Որոշները պետք է լսեն հետևյալ խոսքերը, ես քեզ երբեք չեմ ճանաչել։ Դժվար խոսք, ամբողջ կյանքդ անցնի, եկեղեցի գաս, լսես, բայց այդպիսի խոսքեր լսես։ Հետո վերջում։ Դժվար։ Ինչպես է ստացվում, որ ես կպված եմ։ Պարզ հասարակ պատասխան, բնական պատասխան, ես թույլ չեմ տալիս, որպեսզի այդ խոսքը ներթափանցի իմ մեջ։ Ես թույլ չեմ տալիս, որովհետև իրականում խնդրեմը որդատունկից խնդրեմը Աստծուց չի գալիս, որովհետև Աստված ուզում է մեզ հաղորդել խոսքը, կյանքը, սերմը, ամեն ինչ։ Նրանից ամեն բան գալիս է, նա հաղորդում է ամեն ինչ, բայց ես կարողություն ունեմ մերժելու, չստանալու, ինչպես ասեցինք անցած կիրակի, այն սերմը, որ ցանվում է, չէ, 4 տարբեր տեղեր, 4 տարբեր սրտերի վրա, բայց միայն մեկ սիրտն է, միայն մեկ հողն է վերցնում ստանում։ Բոլորը լսում են, բոլորը ստանում են, բայց այն մեկը, որ իրականապես ըմբռնում է, ընկալում է, ստանում է, վերցնում է եւ հնազանդում է, նա կարող է պտուղ բերել 30, 60, 100 եւ էլ ավելին։ Ուրեմն ես կարողություն ունիմ։ Աստված ինձ ազատություն է տվել, կարողություն է տվել, որպեսզի մերժեմ, չընդունեմ, չստանամ, բայց նաև կարող եմ ստանամ, կարող եմ ասել, օքեյ, չեմ հասկանում, բայց ընդունում եմ, բայց ես հնազանդում եմ քեզ։ Չեմ տեսնում դեռ իմ աչքերով, բայց ես հավատքով ուզում եմ շարունակել քայլել քեզ հետ։ Վերջացնելով ասեմ, որ Հիսուս Քրիստոսը շեշտը պետք է դնի անպայման այն փաստի վրա, որ նրանք, ովքեր ինձ հետ են մնում, կենում են ինձ հետ, կենալ բառը նշանակում է բնակվել, տեղ վերցնել, տուն նստել եւ մնալ, ապրել։ Ովքեր բնակվում են, բնակություն են հաստատում իմ մեջ եւ իմ խոսքը իրենց մեջ է բնակություն հաստատում, այդ ժամանակ պտուղ կբերեք։ Մի քանի անգամ Հովհաննես 15-րդ գլխի 1-ից 11-րդ խոսքերը կարդացեք, քանի անգամ ինքը կվերադառնա եւ կկրկնի ասելով, որ ովքեր իմ մեջ են կենում եւ ես իրենց մեջ եմ բնակվում, կենում, իմ խոսքը իրենց մեջ է մնում, նրանք պետք է պտուղ բերեն։ Վերջացնելով ասեմ, որ այո, եթե այսօր տեսնում ենք մեր խոսքի, մեր մտքի, մեր քայլերի մեջ, պտուղները չեն համընկնում այս պտուղին, որ Քրիստոսն է մեզ առաջարկում։ Ժամանակն է վերադառնալ, խնդրել Աստծուն, որպեսզի մեզ մաքրի, օգնի, մեզ թույլ տա, որպեսզի իրականապես բացենք մեր սրտերը եւ տեղ տանք, որովհետեւ ամեն մեր պտուղը իր փառքի համար պետք է վկայություն լինի։ Ամեն։